the right guy. Never had trouble getting what I want, but when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play 'em like a Ken doll. Won't wash my hair, then make 'em. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Final Fantasy XVI, gente, y ha llegado el momento de continuar por fin la aventura y en este caso ponernos con Al Otro Lado del Estrecho, la misión principal que desbloqueamos ya hace un par de vídeos, pero que, lo que digo, nos hemos puesto a hacer todo lo secundario que había disponible en la guarida y nos ha llevado dos vídeos bastante largos, así que empezamos por el primer objetivo de Al Otro Lado del Estrecho, que es ir a la enfermería a ver un poquito cómo ha avanzado todo. ¿Qué os puedo decir? Espero que con esto se desbloquee alguna nueva escoria o algo por el camino, porque hay ganas, pero lo primero de todo podemos venir por aquí un poquito para disfrutar de las buenas recompensas del rincón de mecenas. Vamos allá. Ojo, estamos cerquita de la siguiente, que vienen los guantes de Genji, ¿eh? Aquí viene reliquia Empiria, vienen cosas muy buenas. Vamos allá. Pendientes de taumaturgo, conseguido. Perfecto. Se supone que por conseguir todas las recompensas, es decir, por sacarnos el 100%, tenemos otro trofeo relacionado. Vamos allá. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. Yeah. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just, I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. Madre mía. Farolillos, qué bonito, ¿eh? Aquí está Dion. Dion Lesage. What is this place? Don't move. Here, it's fresh from the well. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away.
fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Tyre. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you come in. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Vamos a ver. Ahora hay que hablar con Vivian, ¿no? Vale, esta escena de nuevo ha sido bastante reveladora para ver un poquito el destino de los personajes y cómo la trama literal va avanzando. Escoria. Bueno. Hay que hablar con Vivian, sí. Pero vamos a ver la escoria. Néctar, cuéntame, ¿qué hay? A ver. La pesadilla tricéfala. A ver, una caravana. Esto tiene pinta de fuerte, pero... A ver. ¿Qué progresista? Vale. Vamos a ver. Yo digo que... Eso es el desierto tocho de Idalimil, ¿no? Digo yo. Vamos a ver si la encontramos. No sé qué escoria es, literalmente, porque...
Me he quedado un poco rayado. Bueno, aquí ya sabéis, Ligor no está. Lo echo de menos, tío. A ver si se soluciona luego y de alguna manera podemos volverlo a ver. Vale, el desierto de Belcroy es donde yo creo que puede aparecer, ¿no? Entonces, esto es enorme, así que nada. Vamos a ir viendo la zona. ¡Ambrosia! Y recordad que literalmente ahora vamos solo, es decir, no tenemos apoyo más allá de Torgal, pero tenemos más pociones y demás que pueden ayudar. Vamos a venir... Ojo, yo por aquí apenas he estado, ¿no? Vale. Garras letales. Thanks, girl. Vamos al lío, fuera. Vale. ¡Hala! ¿Y eso? Creo que he encontrado la escoria. Llámame loco. ¿No? ¿O no? Tiene toda la pinta de escoria, ¿eh? Sí, 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 sí. Es como una quimera, ¿no? Gorgimera. Clase S. Ostras. Vale, esto puede que cueste. Vale. Polvo de diamante. Y... he fallado. No le está haciendo mucho, que digamos. A ver. ¡Adiós! Vale, de un golpe me ha metido bastante, ojo. Cuidadito, ¿eh? Vamos a intentar sacárnosla rápido, como podamos. Vale, lo bueno es que podemos ir congelándola con... Ahí está. Ojo, esta tiene que tener algún objeto de los fuertes, además. Nos la podemos hacer, yo creo que bien. Yo creo que sí. Ahí va. Mañana se está poniendo bestia, la cosa. Poca broma, espera. Polvo de diamante. Y congelamos, ahí está. Vale, estamos a punto de romperlo otra vez. Ahí está. Bien, lo rompemos la vulnerabilidad. Vamos a golpear con todo. La verdad que cuando tenemos un poco dominado el estilo de Shiva, ojo, va bastante bien, ¿eh? Me parece un icon fuerte y conciso. Pero bueno, vamos otra vez a soltarle aquí todo lo que tengamos. Lo digo, el parry es él. 29.000, chaval, pues nada. Me ha pegado solo un golpe y fijaos lo que me ha quitado, ojo. No. Tengo que congelarlo con Shiva. Vale, congelamos. Vamos allá con el puño sísmico. Tiramos de esto, tiramos de otro. Vamos a cambiar Shiva, ojo. Vale. Adiós. ¡Polvo de diamante! Ya, Leo. Ha sido fácil. Escoria derrotada, otra de clase S, ojo, de las buenas. A ver aquí que nos dan. Un mogollón de experiencia, 15.000, 120 puntitos de habilidad que hemos gastado todos ahí guay. Y ojito, oricalco de los que nos hacen falta para la espada esta tan tocha. No ha estado mal. ¿En serio ha dicho eso? Es muy top este hombre. Vale. A ver, entiendo que ahora voy a pegarme una pequeña exploración de esto. Porque esta zona yo apenas la he explorado, tío. A ver.
Puede que aquí haya algún tesoro o algo, ¿no? ¿O no? Lo bueno, hemos encontrado la escuela. Yo iba, mira que iba completamente perdido. En plan de no sé dónde puede estar. Esta me la apuntaré para cuando echemos aquí el modo Final Fantasy. Porque no me la esperaba, ¿eh? Lo digo en serio. ¿Eso es un TP que me falta? No, no. Creo que no, ¿no? No, sí, yo tengo. ¡Polvo de diamantes! Ahora ha mejorado. ¿Acercan más enemigos? What? También me falta la que es acabar con 3 enemigos de un golpe con polvo de diamante. Que tiene que ser algo en plan, lo que digo, pillar o enemigos débiles o algo así. Vale, pues ahora en principio vamos a ir a la guarida. ¡Guarida! A ver qué tal. Vamos allá. Covered in nicks and lumps. Aquí está. I still favor a compliment. Vivian. Say it all you like. Ah, Clive. I was wondering Vaya. when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right, if it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? Vamos a ver. Barnabas Thom, the one they call the last king. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldamark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea. Tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless,
If the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore Madre mía, o sea, está la cosa complicada, ¿eh? Out to sea one moment and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. Vale. A ver, ahora hay que ir a la biblioteca, ¿no? Entiendo que por aquí hay más cosas con Vivian. Vamos a ver. Clases de Vivian. Personajes, esto se habrá liado, ¿no? One must understand one's place in the world. Vale. The state of the realm is ever changing, Clive. Pues nada, nosotros vamos a hablar con nuestro Arporcates. Así de paso intentamos actualizar un poquito el bestiario y demás, ¿no? Que hemos pillado bastantes cosas. Madre mía. Aún me faltan objetos, ¿no? Para forjar, en este caso, la espada esta especial. Pero claro, entiendo que sean con escorias que se encuentren más adelante, porque de momento solo nos ha salido una en este capítulo, ¿no? Hola, Joshua. Clive, you must listen to this. Lawsman, tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, it inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example. One that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? I would think not, few have. But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life.
Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. If it please your grace, might I one day borrow the chronicles? For a short while. Of course, Lawsman Hippocrates. You need but ask. Vale. ¿No me deja hablar con Hippócrates? ¿En serio? Pues nada, al comedor. My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Vale. Okay. Let me know when you're leaving. I want a word before you go. Of course. Vale. Pues genial, parece que Otto quiere hablar con nosotros. Vamos a ver. Aquí tenemos una misión en la enfermería, ¿no? Las llamas del ave inmortal. Vamos a intentar no hablar con Otto y vamos a buscar completar dicha misión. Lo bueno es que ahora Joshua viene con nosotros, así que algo es algo. Pero entiendo que vamos a poder coger la quest esta, ¿no? Y completarla. Esto ahora tengo que mirarlo bien porque si no me va a tocar hacer el timing. Es lo que digo, a veces con la guarida hay que coger y en cada momento que se desbloquea la cosa, hacerla. Vamos a ir por aquí. ¡Hola, joder! Las llamas del ave inmortal. Yote, is anything the matter? You seem troubled. Perhaps I might be able to help. My lord. Yes. Perhaps you might. It's your brother. His condition continues to worsen, though he does his best to hide it. The lesion on his chest pains him more with each passing day. I had feared as much. There are certain elixirs which can ease the suffering of those afflicted by the curse, but... But His Grace's case is severe. The drafts I have been able to prepare for him thus far have ceased to have any real effect. So I consulted with Talia and certain of my comrades among the Undying about the possibility of finding something stronger. And thankfully, a recipe was found. The only problem being that the critical ingredient is exceptionally hard to come by.
and our supplies are almost exhausted. Unless we can secure more soon, your brother's anguish will likely become unbearable. My lord, I know that I have no right to make demands of you. But would you help? For Joshua's sake. Vale. For Joshua, anything. Thank you, my lord. So, what is this critical ingredient? A rare herb by the name of stonerwort. It grows only where the ether is densest. The vigor it stores in its stems helps to counteract the curse. We discovered a patch near the aqueduct in Rosaria. But alas, yet more ether has erupted from the earth there recently, leaving the whole area flooded. The search continues for a new source. One that we might reach without being turned. So it's only that you can't reach it. The stonerwort itself is unharmed by the flood. Well, yes, but... Then I shall go in your stead. But, my lord... Que no te preocupes, You're yet to ya find another vamos. source, correct? So for now, the aqueduct is our best hope. Besides, I'm a dominant. The ether can't hurt me. Well, if you're sure, my lord. Claro que sí. Stonerwort is easily identified. Vale, color carmesí, o sea, color tipo rojo. Search around the aqueduct, and you're sure to find some soon enough. Vale. I shall remain here and prepare the other ingredients. Ok. Pues vamos a priorizar las llamas del ave inmortal. Espera. Vale, lo bueno que sí que nos deja, ¿no? Podemos ir a 3 juncos directamente. Es que es lo que os digo, hay cosas que tenemos que hacer en X momento, de aquí que está haciendo la guía, porque, por ejemplo, os puede pasar de que, imagínate, ahora hablamos con Otto y probablemente nos manda la siguiente principal, entonces ya no te deja de alguna manera, ¿no?, encargarte de completar todo en la primera pasada o te retrasa alguna misión secundaria, entonces hay que tenerlo muy muy en cuenta. Vale. Aquí hay flores mortíferas, podemos aprovechar un poquito para reventárnoslas. ¡Uah! Es experiencia al final, ¿eh? Es lo que os digo, de todos modos, aquellos enemigos están al 33. No nos dan mucha experiencia ya. Habría que ver. Esto con una Shiva me lo cargo rápido, creo. Voy a intentar debilitaros un poquito. Ahí está. A ver si Torgal no se mete en medio. Torgal se ha metido en medio. Fuera. Esto contra espectros creo que puede ser la mejor opción, ¿eh? ¡Polvo de diamante! A este no lo pilla mucho. Vale. Bueno, me sirve. Cogemos esto por aquí y hay que venir al acueducto que está aquí al lado, ¿no? Vamos, Clive. La vieja planta. Y aquí hay otra, ¿no? Flor. Ahí ya. Vamos a ver, se supone que está por aquí, ¿no? Madre mía, cuánto éter. Gigas acásico, Dios. Polvo de diamante, espera. Toma ya. Vamos a bajarle aquí al gigas a casi todo.
Ahí está, rotura. Vamos un poquito con aquí el gancho pétreo. Y ahí está, fuera. Vale. En principio aquí lo bueno es que tenemos las rosas estas para coger, ¿no? Que estaban aquí. Fácil, rápido, sencillo. Relaxiana. Vale, nos ha pedido 3 y están aquí, ¿no? ¿Llegan refuerzos, en serio? ¿O lo ha dicho de coña? Vale. Pues a la guarida que nos vamos de vuelta. A hablar con Jote. Pues ya estaría lo que digo, una misión sencillita, ¿eh? O sea, de momento lo que os digo, o sea, después de todo lo que hemos hecho en este capítulo, que era un sin acabar de misiones, que dices, vaya locura, pues parece que por lo menos, ¿no? Vamos avanzando. Sigo diciéndolo, tengo ganas de ver cómo continúa un poquito toda la historia y de ver cómo siguen apareciendo escorias, en este caso para forjar el arma, que yo creo que puede ser algo importante. Sigo sin saber qué me hace falta de materiales, ¿eh? O sea, es bueno preverlo, pero no voy a forjar nada más en la herrería hasta que forje el arma. Vale, Jote. Toma. De paso vamos a sacarnos un trofeo que este hacer un poco el moñas, ¿vale? Pero puede estar divertido ahora que esto, pues lo que digo, para un vídeo que veo que yo creo que va a durar lo normal. Dentro de lo que cabe, vamos a aprovechar. Vale. You and his grace are very much alike, you know. You think only of how you might help others, and never of the danger to yourselves. No more than you have minding my brother. You've risked a lot for him, and I thank you for it. I am honored that you should say so. But I beg you, my lord, do not give too much of yourself for the sake of others. We could not afford to lose you. I'll keep that in mind. Vale, las llamas de la inmortal completadas. 3600 de experiencia, 500 puntos de habilidad, eso ya me mola más. De guilds tengo un montonazo, así que vamos a aprovechar ahora que tenemos un mogollón de guilds para malgastarlos. En un trofeo, gente. Vamos a ver. Se supone que ahí tendríamos que hablar con Otto, pero vamos a hacer aquí un poquito de camaradería con nuestros amigos, ¿no? Y bueno, de paso voy a ver un poco los materiales que me pida, en este caso el herrero. Ya sabéis que hay rollos de canciones y tal que podemos ir comprando en las tiendas y demás, eso siempre ayuda. Pero bueno, primero venimos aquí con Blackthorn. Vale, necesito saber el tema de la espada tocha. ¿Qué me falta? Acero oscuro me faltan 2, esto es de algún enemigo. Y cuerno de batalla primitivo, esto a mí que es de escorias, gente. O sea, acero oscuro no me suena de nada. Y esto es la locura, ¿no? A ver, ¿y esto qué es? Prohibido el paso, si te lo digo a ti, mangorre. Toma ya. Vale. A ver, ahora aquí en principio Caron... Vamos a ver qué tiene. Tengo pociones, ¿no? Vale, pero esto ya lo tenemos, el Knights of Terror. Vale, me falta una poción. Vale, ahora el tema de músicas, hemos ido desbloqueando a lo largo de la historia unas cuantas, me faltan ahí algunas. Vale, esta está en un cofre, esta se puede comprar en un mercader, ¿no? Encontrar algún cofre, comprad a un mercader, encontrar mecenas. O sea, me faltan solo 3 canciones, ¿no? Ahora mismo. No, 4. Vale, esta es en el rincón de mecenas. O sea, sí, realmente me faltarían esta que se puede comprar en un cofre, esta que es en un mercader y esta que es en un cofre, ¿no? O sea, 2 de cofre y 1 de mercader. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es venir aquí y voy a invitar a todos, 10.000 guilds. Hay que gastarnos que son 36.000. Well, someone's in a good mood. Drink up, you lot. The next round's on Sid. A tope. Hay que subirles la moral antes de cualquier momento de batalla.
Sí, y esto soy yo tirando el dinero, gente. Don't be a stranger, Sid. What can I get you, Sid? Otra ronda. As if setting our people free wasn't enough. Good news, everyone. The casks have been liberated. Here's to Sid. Toma ya. Están felices, ¿no? Eso es lo que importa. Otra ronda más. Oh, keep your mug handy. Welcome back, Sid. Honestly, Sid, you're too nice for your own good. Do you hear that, ladies and gents? The next round's courtesy of the realm's most benevolent outlaw. Y ya van 30.000, chavales. 30.000 kills en invitar a la gente a rondas. Hay que ser majos. ¿Y ahora qué? Oh, you're not leaving already, are you? Te voy a preguntar primero por... antes de que se me vaya. Vamos a preguntarle sobre ella. How am I getting on? Oh, about as well as you'd expect of a barmaid pouring sour ale for penniless outlaws in the middle of the Deadlands. And it'd be worse than that if Molly here didn't make the best stew this side of Stone here. Even if it is mostly just yesterday's leavings. Eso no dice cosas muy buenas, pero vale. Ok. Vale, vamos ahora a invitar a todos. Y con esto desbloquearemos el trofeo. Ahí está. Una jarra al día es alegría. Welcome back, everyone. Sid's buying. Toma ya. Pues ya lo tenemos. Logro trofeo desbloqueado. Así que ahora vamos a continuar con la aventura. Deberíamos ir como una cuba, se supone. Pero, oye, es Clive. Es el infame. Está acostumbrado a ver. Ahora va y se cae en plan de... Vale, vamos un momentito a acercarnos al camarote de Clive. Efectivamente hay una carta nueva, así que vamos a leerla. Vale, un pequeño recordatorio. Ya solo queda un último Cristal Madre, la Columna del Dragón en Walloet. Te escribo esta nota para que no se te olvide que tienes que destruirlo. Ya sabes, uno pierde la noción del tiempo cuando empieza a hacerle favores a la gente. Que si fulanito necesita flores, que si menganito te quiere que acabes con las alimañas, tú ya me entiendes. Otto, vale, crack. Mastodonte, fiera, bisonte. Ok, pues ahora sí que sí, vamos a hablar con Otto. Yo creo que con esto estaremos terminando este capítulo. No era muy largo, pero es lo que os digo, es que literal lo largo aquí era las secundarias. O sea, hemos hecho un total de 8 secundarias, 9 secundarias a lo largo de este capítulo. Más escorias, más demás. Yo creo que lo que digo, esto indica que el juego poco a poco va llegando a su final, poca broma. Vamos ahora a venir por aquí y vamos a hablar con Otto. Vale. Honestly, can't a man wish his friend farewell? Just wanted to let you know that I'll keep things in order while you're off saving the world. I'll hold you to that. Vale. Vamos un momentito a la guarida igualmente. Dejadme un segundito aquí que mire las cosas. Por lo que digo, a lo mejor hay algo nuevo desbloqueado. No veo nada, ¿no? Ve a la costa de Umbra. A ver. Vale, el néctar tiene una nueva escoria. Vamos a ver. Pandemonium. Vale, esto tiene pinta de que no sabemos mucho de él. Pues nada. Vamos a el mapa mundi. Y ahora sí, vamos a viajar al objetivo, que es esta de aquí, la costa Umbra. Allá vamos. Tenemos el Pandemonium disponible, habrá que buscarlo, así que atentos. Reckon it'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. I'll scout ahead.
See if I can't find us an inland route. Clive. There's something I've been meaning to ask. You took her icon, didn't you? Yes, I did. She understood. Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? I do. Then so be it. Just don't forget, you're not alone. Think I found us a trail. Did I miss something? Only that Joshua didn't. I don't get it. Vale, aquí empieza las tierras de Cenicia, que es la siguiente misión principal. El obelisco está activado. We're in Waluda territory now. Don't expect a warm welcome. Oh, I don't know, Clive. That castle over there looks inviting enough. Shall we sample its inhabitants' hospitality? Ahí lo he dicho todo. Pues nada, gente, lo que os digo, aquí terminamos este gameplay del día de hoy. Espero que os esté gustando la videoguía, que os esté molando y motivando a completar este Final Fantasy XVI, que tantas buenas alegrías me está dando. Y aquí en la penumbra ha llegado el momento de despedirnos hasta el próximo vídeo con nuestro amiguito Clive. Nada más que decir, si os ha gustado el vídeo, recordad que podéis dejar el buen like, suscribiros y hasta la próxima. Nos vemos.